Usanfo yesane chachi ambium eba ye dwumadi so da meka se mema ore free botaye ntia ye di dwuma botaye ne se ye bema apomodin mu nsam titru nyinsan ne awo hu nsam no aye mre aye fu na wate ase aka sa aye mre aye fu a na se wo te ase se bibi kura si ansa na obedura yaresabia no watimi aye bibi kakra bi isan se wate ho nsam na atimi aboa ma ye nyina niam bia aya na eye de ma ye nse no ntikra bia ye nkwa yaresabia no ye nyina yetimi abre no ase na afa yetimi abo ye nuanom mma titru wona akọ awo so no yetimi abo ho ban ama dodo no ara yetimi awo afa won ba be enije se nko ba bia obekọ awo so no na nko awo afa no ho afa na ba enwumre enu na yasane aba mo nchen bio se ye bedi enkomoyi be biara wutie mi bia na ya anopa bia na ya wia na wafa no sa ya chiachia empempi yenuanom mba no obi wo ho a enkanka wono a wonwo da no empo mo ma wo da no bimpo eta experience sa ohawe bo wa ne de odaka mu gidigidi ne de na ba ya sabia so wa watu kam ubehu yeso wawo ato yede ne ba ne ya meduru wawo ato kwan so ubehu no yeso wawo ofie mumra midwife nurses mumra na mommefa wa mumra na mommejuru beduru ne nipa atwa no nyina ahia esi bebre ye monten so mia bebre na ekyense esese yekoso a ye nkyerɛkyerɛ no na titru se awo ka obi a na se awo obeka obi a enema ben kakra na wo hu a aya na esese twina dwinja se ade ya eye miya na sa ade ya mi hu ide sese mi to na mountain for se betumi aba se eye awo na akame ye besre yen se ebra ye bre eye aso no nkanka bi ye duru abosome nso abosome nwatwe ho no na nka ya niema ye ko ayaresabia apemfo ayaresabia ye ka kire yen na se ye de kire yen no na nka etimi atoto ni nyina efrise e free abosome nso ekompo no oba etumi ewo nti watoto saa niema ni nyina na wape bag kurukuru bi a wa wonsa betimi asoso na wato na wode niema ni nyina gum eniema ni gum saa no a eba ye no a na wapagya na wapemfo krata no so wode ato ba bi a wo hwehwe a wonye den wo mre eba saa no a emadwuma no ye mre ma wo ankasa nti efiri saa bre no ko na watimi atoto ho niema nyina wode agu ade mu a na aboa afa ba bi a wote no wape driver ni ba ku mienu miensa bi wape won number wona eben wo nti bibi saa no a ofre wona wobetumi anyamu ba ko ama ntemara otumi abefa wo akọ afa yetimi aye saa ehihye we awie no ya pa obi a ye kompa obeyeden obekan ho na wode yen akọ na waboa yen de akọ empepi yenu anu mba ni bi ho a oba yaresabia o se mekwa akwese ya wo a nti obeba no na ne niema enka no ho mefa sa akonyansi na masere se wo ye opemfo sa afei na wo wasisu se wo ba abanyinsan no e wo wadwum se wo pese onyinsan a menye bi da wo ko ayaresabia se ayawo nti wo trim se wo braso na ya wo nti na wo kwa na wo niema no ka ho efi se bia wadwun ye wo se enya nuru ho na nso be kompo no na wo bre na so na abofra no pono bia na wo ba nti ye be sere se wo ko se eye awo na wo trim se wo ko wo dia ma woni ma nka ho enko nyame a oka ho abosome nkron no nyina no ono abehwe wo so bibi biara ento boni biara nsi nti mema no nya wadwe se so obi hu se wo ko wo a ebetimi ato wa na bibi sa nti no wo ko na akire obi de oni ma ba e yade a esese utwam menye bi da wa ye bi a sra ho bone fache nti wo ko a na oni ma eka ho afi ye wie no ye mo bone ma ba ku mienu bi so a mpempi no etehu na obi dia beba kese pa obi dia beba nkete nti se bia obi aka kire se o me dia awo ka me se na ye kese nti wo so twese wo dia be kese a wanhwe yi a na wawo atofi nti niam ba ku mienu miensa mba boso yi bo mode se obi tie ni yi na so dia tu anamo dia di kan ube hu se e sha ase a na wayasi ya wo ya pa sha ase nkakra wayasi ya wo ya na ehwo afei dia babio ni se wafuru no ekukuru ehya se contract ru ni beka se contraction na se wawode no ahya se eden ekukuru sanse wawode nso da wo yam ntino ebeka wafu no ama wafu aye wo ya nti waya se ene wafu nyina wafu na yire tan na eye wo ya nti oburu beka se painful rhythmic strong uterine contractions na strong no the relative obi dia ade ye ne ya kese pa no enye obi ya
nti wobɛhu sɛ wafunu ahyase ekukuru na adwo nti na mɛka sɛ regular no ɛnya ade ɛtekɔ ɛkɔ kakra na aba ɛno no rhythmic ɛwɔ hɔ ɛkɔ na aba ɛkɔ na aba ɛdwo kakra na aba ɛnyina so saa ɛdwo na aba saa but ɛyɛ wo ya nti ɛkɔ nanim na yaw no nso yɛ den ɛkɔ nanim na madi kan ka sɛ obi a yaw nko nti wode wo yaw kɔtoto obi deɛ ho a sɛ obi deɛ yɛ ya paa obi so wɔbɛka sɛ o me deɛ mante hwee nti wode toto ho a ahwɛ abɛtena fie saa wobɛte wɔ no na wawo nti deɛ wobɛtumi ahu saa deɛ wei ɛbɛhwɛ wo saa bi a wayɛ ase lower abdominal pain ɛbɛyɛ wo ya paa na afei aka wafunu akukuru na adwo na ɛyɛ wo ya ɛno nyinaa no na ɛkyerɛ sɛ sign ne bi no kyerɛ sɛ awɔ na ɛyɛ den ɛka wɔ no afei deɛ ɛtɔ so biam ɛbɛtumi ama wo sisi ayɛ wo ya firi sɛ abɔfra no wo sane ɔno wɔ pɛntɛm aba ɛna wo pelvis no mu no wɔfa pelvis no nso menim sɛ deɛ mɛka ne twi deɛ but pelvis no ɛda yɛ sisi mu ɔbaa biara wɔ pelvis ɛno mu na abɔfra no bɛyɛ den ɔbɛfa a ɔbɛba pelvis no nso ɛda yɛ sisi mu enti no ɛsiane sɛ wɔfiri yɛfunu no mu na wɔsane na waba abɔnten no nti no ɛbɛma wo sisi atumi ayɛ wo ya nti wɔyɛ ase yɛ wo ya no na wo sisi nso yɛ den na ɛyɛ wo ya saa nneɛma wɔ ehu bi a ɛtumi especially na wo brɛ nso aso a mɛnka sɛ mɛtena fie atwɛn a na ɛkyerɛ sɛ awɔ no na ayɛ den bi a ahyɛ aseɛ no nti sɛ wotu anabɔn afei wobɛtumi ahu bi te sɛ emogya sufi bi emogya ɛnyɛ bright red saa ayɛ sɛ mogya sufi brownish bi saa ayɛ no ho mogya sufi bi saa no ebi atotorotoro bi saa no obìnrin frɛ no show nti ɛno no ɛba saa na kyerɛ sɛ ɛbɛma a wodeɛ no ano ayɛ den abie ebi sɛ ɛba saa ɛbɔ kwan ama a wodeɛ no ano atumi abie ɛno nti no sɛ wohu biribi saa ɛno nso yɛ enyinasoɔ baako a ɛkyerɛ sɛ awɔ no tumi ayɛ den abɛka ho deɛ ɛtɔ so ɛno no afei deɛ ɛtɔ so bio nso yɛfrɛ biribi sɛ losing liquor wobɛhu sɛ wɔ hɔ na nsuo gu nkakra na ɛha no na ayɛ na mpempie no yɛnuanom bi wɔ hɔ mo se kye sɛ wɔtwɛn a ma ɛhwedeɛ no bɔ nti yɛ maame no sɛ tena fie ma ɔhwedeɛ no mu ansa nyɛ sɛ wokɔ no fam saa wobɛda hɔ akyɛ nti twɛn ma ɔhwedeɛ no bɔ ɔhwedeɛ no bɔ ansa na wakɔ ɛnyɛ saa na ɛteɛ woyɛ saa a wawo fie sɛ mpempie no hwedeɛ no mmɔ no na abɔfra no di so a ɔreba ebi nso wɔ hɔ a hwedeɛ no mmɔ no bɛtumi aba sɛ ɛbɛkyɛ but sɛ ɛkyɛ a ɛsan sɛ saa hwedeɛ no na abɔfra no da mu a ɛbɔ no ho baa free infections anaasɛ efi ɛnkɔ ne ho ɛnkɔfa yareɛ mma na efi nso nkɔ maame no ase na nkɔfa yareɛ mmerɛ wo maame no nti no ɛsan saa adeɛ no paipa a na ɛkyerɛ sɛ ɛberɛ bi a nsusuyɛ mu no apɔmuden dwumayɛfoɔ no bɛhwɛ no na ɛyɛ sɛ ɔmma wo ɛho aduro sɛ wode tena fie ara kyɛ na sɛ saa aduro no yɛamfa aduro ama wo a wobɛtumi anya infections maame no wobɛtumi anya bi abɔfra no wobɛtumi anya bi nti ma yɛntena fie nka sɛ yɛtwɛn ama hwedeɛ no abɔ ansa na yɛakɔ ayaresabea sɛ afei na awɔ no aka yɛn mpɛmpii no wotena ase ma hwedeɛ no bɔ a mpɛmpii no ɛyɛ na abɔfra no di so afei sɛ abɔfra no ni so a wɔba mpo a ɛbɛtumi ama efi akɔ ase sɛ nsuo no abɔfra no dem no ɛbɔ ne ho ban no ɛno na apae no nti wobɛtumi ahu sɛ nsuo no gu nkakra ɛno nso ɛsɛ sɛ twe w'adwene gyina so sɛ wode ɛkɔ ayaresabea mpo nyinsɛn mu no sɛ nsuo egugu a ɛsɛ sɛ wokɔ ayaresabea a wɔrepɔt bi kora no anya awɔ wɔrepɔt a na midwife na doctor ahwɛ sɛ ɛsɛ sɛ ɔma ho treatment a na ɔde ayɛ dɛ ɔde ama wo nti ɛno nso yɛ adeɛ baako a wobɛtumi ahu a ɛbɛtumi aba sɛ ɛyɛ awɔ no ɛna ɛduru so especially berɛ a wobrɛ aso afei nso wobɛtumi ahu biribi te sɛ wawodeɛ no ano no ebie na aha no na maka no wei no wote fie a wontumi nhu yawodeɛ no ɛyɛ tenten kakra sɛ awɔ nkan no a ɛyɛ tenten kakra na sɛ yɛbrɛ no nso no ɛyɛ tenten kakra na sɛ awɔ no bɛkan saa na sɛ yɛbrɛ no so sɛ yɛbɛwo a na atwetwe akɔka awodeɛ no ankasa ho nti na ayɛ tia na ayɛ mmerɛmmerɛ kakra very thin and soft tubo sɛ na ayɛ mmerɛ kakra na ayɛ tia kakra nti no ɛno no kyerɛ sɛ awɔ na ɛyɛ dɛn ɛba saa na awodeɛ no ahyɛ ase sɛ ɛyɛ dɛn ɛbɛbie nti saa nneɛma yi na ɛno no deɛ womfa w'ani nhu deɛ ma wobɔ so no bi wɔ hɔ a wobɛfiili but wawodeɛ no bie a womfa w'ani nyɛ dɛn ɛnhu nti sɛ wakɔ ayaresabea na yɛahwɛ wo deɛ hia yɛn kɛseɛ no sɛ yɛntena fie nka sɛ wei yɛ ntete ho obi ntete ho ɛyɛ obi awo a aduru so a opuhyia ma ne ba naba nti mɛntena fie nka sɛ mede yɛne yɛ ntete ho
ya mansa de no na entete ho okoye no oche nti me nso me tena fie atwen ama ya mansa de ni bi atom yansa na makọ wo yesa ebetumi akofa ohaw e de aba empen dodo a wafunu ekukuru na ejo na eye wo ya no na e ma abofra ni sane na e ma wo de na no nso eden ebie eye wo ya kese a uterus no contract wo uterus anase womb anase wa wo de no kamwa na ejo anase ekukuru na ejo no na ebie wa wo de na no mpeno do a wo de na no bie no na abofra ni ti sane na wawo ebra esim fefefe nti saa ne ma kakra mabobọ so yi empempien no na yeta hunu bebre nti na mabobọ eno no so no de aka no eya adwumayefo no ayatete wono nso ebehwe eno aka ho ebra yakọ ayarsabia nti ne ma mabobọ so yi se ohu mu ba akokra ment na fie nka se me twen se ebia mehu se hwede na bọ me twen hu se we na yemi sei me twen hu se we yemi sei anase me twen a me kọ ya na jese me kọwo ebia na bibi to abofra no ufa woni hu abofra no oda yefunu mu no mpo wona ogina no so ayatete won no nimdie mu no onfa wona ni hu na nso sanse wo nimdie ntino utumi boa ema enema ewi peye enti sabre ba won chen amba bobọ niema kakra ye nyina ye ka bom na ye ywa ebetumi ama ya te awo a eta wo fi ansa na edura ya sabia anase ye wo ewo eye kwan so no ebetumi atwam mesane ti su bi wasrew se ebre no dura men konkosa se mesa na ama awo na bantem ye ni awo mra duro ba bia me previous education anase talk am here na me kan say wona mpempi wasa anase wo ye dura ansa na waba no wo mu dodo na awo a omo na ta bre nti me mane nya wo enije anase mane nya wo ho se ebekwa akọ je eduru na wo de asa anase wo de aye wo se de ma mba no hwan nde obi antimi afa hwe anya no nyame na wo boto yam no ono abo abofra no ban ma aba bonten a ne ho ode asa saa ne mane nyina yentwam na ya de a esusu sanso no eso papa nyame hira se wutie na wakoso a ahye hwehwe Johnson Obian Mpofo reproductive and child health education Facebook na also share like it na share ma unuanom also ensanka bi eye kwan a yefa so na ye de aboa ya te eye awomu haw ene amane eso amenshira se watie na also di tu anamo ye besa na ehia ebra esimu bye bye.